sini sarwa jumoni no oro atuk saja. Hai yang kecil kamera bumana. Pagi kan sini jawab anda semput bisa sih mau dengan lagi. Tadi tu mana? Pagi kan sini orang final. Sini final bagian sini kasusnya. Sini belajar aku tonai sini MLA sini. Honorable MLA sini Takarjala ni kau final bagian sini. Hai. Timur sari kaham Maharaja. Okey, ini Palaikha khazani bisingte, ini 115 tomo, ini Bikram, Bikram Kishore Manikya Bahadurni. Asal Manisha, ini 19 तारीख August 2023. Tadi si Kongres Halia. Tahun bagi malah norok belai khaman balok pakai, tapi asal norok kosong namun sendiri asal. Ayam itu jompi matu bahaya khalan ini bagai nasi lejar. Angkapan orang suwi tu mana? Je bagi boros hai thangga, aman sana itu orang tu mana? Gak abu bawa kenakan pakai, ada dua, tapi sana nak lihat. Je boros sama ni angkapan no, kan pakai. Kau kira? Ini sini khadum khazani bisingte sini bubakra Maharaja Bikram Kishore Manikya Bahadur borton joton sini paikena ampe hambarok bisa namu zuliata pe jotono tinor manja khaina sini CM ex MLA sini kesam netri sini TW ni president kesam sini YTM ni GS ताई जो तो ब्लॉक लेवल नी डिस्ट्रिक्ट लेवल नी सेंट्रल लेवल नी YTA TWA ताई सिनी PIS है जो तो नो एक वकील जिसने हम भाई कॉक का कमर साले क्या कॉक है वो नो सिनी थ्रीप्लाया महाराजा Bikram Kishore Manikya Bahadur का 184 की 184 साले फेमिनिस्ट और 184 नंबर राजनो जिन बुबाग्रा Bikram Kishore Manikya Bahadur बिनी बाबुनी मुंगे तामो Bikram Kishore Manikya Bahadur बिनी थामुनी मुंगे राधा Kishore Manikya Bahadur जिन महाराजा Bikram Kishore Manikya नि बसाला अंकल जिन महाराजा Kishore Manikya Bahadur नि बिन बाबू Bikram Kishore Manikya Bahadur ताइच ताबो जिन कथा तो वही तो जिन महाराजा Kishore Manikya Bahadur जे पार्टी वो जे लीडर जिनी Tipra सरो जों माने फायो अबो जिनी महाराजा Bikram Kishore Manikya Bahadur नि ताई केवया बिनि कुसु आमरे बागे जों ताबो प्राउडली जों प्राउडली बाबेन जों साइ माने दङ यस जों
অহানি বসংরক অহানি কুসুম কুসুম রাজা যাই থামিনে বংশরক তিনি এই রাজা মহারাজা পদক কিশোর মানিক্য বাহাদুরনি লিডারশিপ তিনি দঙ্গ অবচিনি স্রাই স্রাই তিনি শুধু এই ত্রিপুরা জনি বড়কিয়া সারা ভারত বড় তিনি সাইমানই দঙ্গ ত্রিপুরা জো হাইনে হাই ইতিহাস কি ফিলিপ ফাইপিকা ইতিহাস হাইনা কি ফিলিপ ফাইপিকা ইংরেজি में कैसा वर्ड दंगो हिस्ट्री रिवाइव इटसेल्फ हिस्ट्री रिवाइव इटसेल्फ इतिहास निजिनि इसाया आपने नो कि फिलिप फाइपिओ ताई बिसे दिन नांगलिया ओ हावो तकमा को समृ बसारो जे ति बसार आदत खाने माने आबो अलरेडी दिन पाइरे दखा आमर बागै जों कोनो बखा बायनानि करे जों बेटार टु बेटार ताका से जों टाइम का हमगे जों नेक्स्ट ईयर खाइनाय बस गांनि दिनो जों जतनो सायमानो जों महाराजा बिक्रम किशोर मानिक्य बाहादुरनि आगे एक समय कोनफानो नरक नासिम जिनिस काम साइ थाका एक समय जोंनि राजनीतिनि रंग रजागै महाराजार कोनो खाइलाया महाराजार कोनो खाइलाया हमानो এই রাজ্য সিপিএম দীর্ঘ 30-35 বছর সরকার চালান তিনি কিন্তু যখন সাইমানকা এই রাজধানী বিশ্বকুমার রাজা মহারাজা বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর ন তিনি শুধু কি ভাষাও চিনি নিয়া the modern architecture tamna hanja bini wan sokmani ka belai kata bini wan sokmani bini vision bini thiran belai kolo tasino sala kasini sie bohe 1941 ও বসাইমানো অহানি বংশ পরম্পরানি এই বসারো অহানি ইন্ডিজিনিয়াস র অ রাজনী বংশ র সাজা কমাই থাকি মানুষ নিনুব জাব লেন খাইগন হায়াকে जों তিনি অল লেন পুনে जों তিনি মারলা খান बिन वान सोमनि साइमानो वीर विक्रम कॉलेज साइकलाम सांका महाराजा वीर विक्रम कॉलेज नि मंगोय आबो आगरतला केबी हाइ दंगो आगरतला उमाकान्त हाइ दंगो महाराजा तुलसीपति हाइ दंगो अमति स्कुल न बतिनि वान सोगे प्रिप्लान खयै जे आगामी दिन तामंगै मान अमवान सोगे न बतिनि अ त्रिपुराव जे मॉडर्न आर्किटेक्चर आधुनिकीकरण बांग्ला केन बनो आधुनिकीकरण माने बिनि वान सोमनि अनसके कथन जे बक कथा वान सगै बक खलाइ थांमानो दासिम जिन मेदाम थाइगन आर्किटेक्चर दा नोति मॉडर्न आर्किटेक्चर हजको आर्किटेक्चर सामने ही आर्किटेक्चर अंका बिल्डिंग्स नाम थानो बर अंका डिजाइन बर डिजाइन जो अमन आर्किटेक्चर बके मॉडर्न आर्किटेक्चर जो 1949 जा 47 of बकिने 41 है जो पॉइंट से तिनी मॉडर्न आर्किटेक्चर जो तिनी जोरी তাই সালাকা বোবাক রাচিনি বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর কা মাত্র 39 বছর 38 বছর 8 মাস সামথিং মানে 39 বছর বিনি লাকমা সাখা চলাং খা অফ পৃথিবী সারা থাকা চিনি সাবন সে চেরাই তাবো যে জুম তো আমনি সাবন চেরাই বয়সন ব বিনি লাকমা হারিলাম কাজে ওয়ান সগিনা দিছি তেনে এক সেমেলে সামা হয় বহুত তিনি বোবাক রাম মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর যদি 39 বছর যদি খাই থাকা 60 বছর উপরে লাগবে কাজে যিনি বলিয়া সোনানি মন কইম টাইম বো যেহেতু গরিখা নরনাসিলা আমার সময় নষ্ট খাইনা মুসলিয়া তবমা কও খালা গাছে আমনি বাকি যতন যে খা বাক্সা খাই খা থামসা খাইনো যিনি বসকামি এই বুবাকরানি যে নাসিক মু বিনি যে ওয়ানসক মুন बिनि जे वान सकमानि जे पाइ फुटेनो जों थांजा खाइ जों कोनो एक लगे खाइ जों कोनो सामो बिन साब खाइबे आबार न जों खाइ थांनानि अबश्य तिनि लक्ष्य उद्देश्य दं जे लक्ष्य उद्देश्य हबनो बाय दिनै महाराजा वीर विक्रम आचाइमानि साल पलाइखानि पान्दानि अजमा Borong patromoni Manikya Mano Wilawo Antarmat itu Maya Baru. Tapi di sini borong genang MLA Takarjala ni. Amchaini nirobor ni joto ni khasuksa borong genang bichujit koloi. Sini ex MLA borong genang Rajeswar Deborma. Tibu YDM ni GS borong genang Suraj Deborma. Takarjala Block Committee ni Presiden Tipra Motha ni borong genang Athak Moni Jomatia. Di sini
TWF ni Central Committee ni ex President Koronggonan Sindukonato Matia ti Bujoto orang ni diplomat ni leader, YTF ni leaders, TWF ni leaders ni Amchaini joto takut ti buhung sungo pai player hamjang mat ti kolomaya pare ini Maharaja Bikram Achaima ni chalo salpa aja komune Pandawa kisah kok narawana ni joto ni siniwo Maharaja Bikram ke siwabu Maharaja Bikram ka sini 184 tomo raja ni joto ni siniwo sini bubagrani wan chomun bo bahai amor ke chung tawang ma sia khotong ek somoyo chung political di bias sumui sini Tipra hastewo raja rok mungsak khailang ni ai chajak mani sajate sung raja ni bu mukhna khai khinu ek somoyo gobang ma sini Tipra sal Lukurok raja rok no jolekha phiaba gubui salsa kipili khaipika je chini Maharaja Bikram samang khaiklang mani boni wanchomung boni idea boni views chini Tipra do pharno muthang mani bagai je porikalpana khaiklang mani Maharaja Bikram tabok sujura bobai mesun tikiwi tong baroni সংবিধান sujawani sekang baroni সংবিধান botro adopt ni 1951 o adopt Jetabok Constitution of India ni chung bobai chara 12 বছর চলে হইতো ও Constitution of India 1951 সালে অ্যাডপ্ট করা বনি সেই সিকা চিনি মহারাজা বীর বিক্রম চিনি Tipra রনো শাসন খাইনানি বাগৈ বসকাঙ্গ কুসুগ কারাইতলাংনানি বাগৈ বনি সংবিধান সেনাজাত 1941 সালनो মহারাজা বীর বিক্রম Triprani Constitution Chenaka. Aro judiciary tongo, legislator tongo, nini administration tongo. Omai ke sason bibag, bicar bibag, nini ain bibag, senawi telangjak. Omono follow kaiwichi India nite baki nini country romni সংবিধান senajak kena. Asal kahaki senajak, chini Maharaja Bikram সংবিধান senai kelang manigo. Jadi tamu sedai je legislator boma haimang nai jadi di prasar orang sasun kaya ni bang oma hairok sesi senajak tong tabok sen village committee menai khamani panchayat menai khamani आज राव si sujak tong je oma haike tabok ni India wo chole to mani 3 tier ni panchayat ira chole to mani ro Maharaja Bikram age ni wan chogui senai kelangjak je oma hai ke শাসন খাইকে Lukurok যত নিচে বেনিফিট মারাই হলো তিনি মহারাজানি শিক্ষা দীক্ষাও বনি যে পরিকল্পনা কমনি Tipra sal Lukurok আফরনিও লেখা পড়াইনানি মুসুক জায়া স্কুল খোলাও খাইকে খারি থাঙ্গই ফু পাহাড় অঞ্চল শহর স্কুল গোবাংমা খোলো খাচিনি মহারাজা Bikram শুধু স্কুল সিমিয়া কলেজ বুকসনাম খা আজরাও তিনি ভারতবর্ষের গোবাংমা রাজ্য নিরম নাইবি নাইদি সমসাময়িক জনাব যে Maharaja Bikram ni amol bai nini bagi India ni gobaংমা রাজ্য কমপ্লিট খাইনাদি আসল স্কুল করি চিনর 200 টা ni chai besi স্কুল senajak tongapro nini momokanto স্কুল hai nini tulsibati hai teibu udipura KBI nini teibu bilinia nini tamasne kolla শহর ধর্মনগর যে শহর তমানি Triprani আজ আগাও বেবাগ ne chini Tipra sal Lukurok ma lekha phunani bagai chini Maharaja Bikram school senai kelamani boni ya gulo chung nukha je prashason no শাসন খাই tongmani bisinti bo nukha je chini Maharaja Bikram chini Tipra sarok asal mane chetona gurui hani bagai bo panchayat Tripuri ni bagai kacha reserve land khaireka o jagao ke bo mahaya sudu panchayat Tripuri rok simi ma kamnai hene hadar haste ni bora tongma phai tongna aprobu bo nukha wanchokha ani Tipra jati rok jodi ang mahai ke reserve area khai re hake thum ha se jak paine
boni wansok mung tongu hani bangwini reserve area khai kalam bono naharoi tabak chini sik sidui titi edc ni je movement khai nei rok boroni fighter rok Maharaja Bir Bikram ni wansok mung je reserve area khai mani no wansok wini edc ngai dabi khai chung Palaikha nge chung wansok wini agi Maharaja ni asuk wansok mung kotor Maharaja Bir Bikram ni Ajorawosi ini sudah school college ini reserve area bosibia Rajono bahkan development kayaknya boni polikalpana company Agartala town planning kayaknya dong ini dong nabi nanti agi ini raja ini town planning masih tabak ketalki kuno town planning sih kayaknya kok ini Maharaja Bir Bikram boni